Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go.
Zakir, let's go.
Safira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Safira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterang jiwa. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go.
Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterang jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterang jiwa, Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Safira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterang jiwa, Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. Wa
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya ketenangan jiwa, Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Wa
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go.
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
Zakir, let's go.
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterang jiwa, Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
Syafira Zakir, let's go. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. Syafira Zakir, let's go. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya ketenangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Wa
Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go.
Syafira Zakir, let's go.
Safira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Safira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Wa
Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterang jiwa, Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya ketenangan jiwa, Syafira Zakir, let's go.
Syafira Zakir, let's go.
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go.
Syafira Zakir, let's go.
Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. وعلى
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya ketenangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Wa
Syafira Zakir, let's go. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Wa
Syafira Zakir, let's go. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Wa
Syafira Zakir, let's go. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. Syafira Zakir, let's go. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go.
Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go.
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Wa
Safira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go.
Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Wa
Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Wa
Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi
Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterang jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa
Safira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Safira Zakir, let's go. Safira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Safira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go.
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterang jiwa, Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Wa
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
Shabira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shabira Zakir, let's go. Shabira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya keterangan jiwa, memberikan Shabira Zakir, let's go. Shabira Zakir, let's go. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Shabira Zakir, let's go. Shabira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Shabira Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya terang jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go.
Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Syafira Zakir, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Pada Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penenteram jiwa, memberikan cahaya terang jiwa, memberikan Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Syafira Zakir, let's go.
Zakir, let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go. Syafira Zakir, let's go.